Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Ahmad Ubaidillah. You can call me Ubed. I am from Agribusiness Study Program, Faculty of Agriculture, University of Trunojoyo, Madura. I want to present my talk and definition. Do you all? This is my word. Word. When the swirl, that's west. Okay. Take it out. Agreement is agreement between the parties regarding something to give us deeds to a legal adjustment and relationship, creates risk and obligation, and if it is not carried out as agreed, it will result in sunken means well the agreement law is a legal relationship. The agreement law is legal in relationship between two or more people with is located in the area of asset where one party in a state to an assessment and the other party must fulfill adjustment. Tentunya dari teman-teman rasa penasaran apa sih definisi dari hukum perjanjian dan perserikatan. Perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu yang melahirkan perikatan atau perhubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Sedangkan perikatan hukum ialah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak di bidang kekayaan, di mana pihak satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. The validity condition in an agreement are stated in Article 1320 of Kafil Law. There are four. Number 1, agritus one being temelfes. Number 2, the ability to make adjustment. Number 3, anchoring thing. And number 4, cause the is lawful. Berdasarkan dari definisi yang sudah dijelaskan, pasti ada syarat sah dalam suatu perjanjian. Disebutkan dalam pasal 1320 Undang-Undang Dasar Hukum Perdata ada 4. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Terus yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Terus yang terakhir, suatu sebab yang halal. Itulah syarat sah dalam suatu perjanjian. The elements of the adjustment. Number 1, legal relationship. Number 2, parties, namely two or more parties. Number 3, property patrimonial. Nah, dari itu setelah syarat sahnya perjanjian pasti ada hubungannya dengan perikatan. Berikut saya akan jelaskan mengenai unsur-unsur perikatan. Dalam unsur-unsur perikatan itu ada 4. Yang pertama, hubungan hukum. Yang kedua, ada 2 atau lebih pihak terkait. Yang ketiga, ada harta kekayaan. Yang keempat, itu yang terakhir, prestasi atau performance. Principle of agreement and adjustment. Very basic principle in the agreement is the principle of concession. According to Subakti, the principle of concession is an absolute principle for modern contract law.
for the consideration of legality. With this principle, the agreement must be based on consistent of agreement from the parties marking the agreement, which the principle of consistent and agreement is said to have been both if there is agreement or agreements of well-bedswan. The parties making the agreement, therefore, it can be said that there is not agreement. Now, agreement. Asas-asas perjanjian dan perikatan. Asas yang sangat mendasar dalam perjanjian adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme menurut Subekti merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern. Bagi terciptanya kepastian hukum dengan asas ini, perjanjian ini harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada kata sepakat kalau tidak ada perjanjian. Case study. Was the fixed gate is the legal owner of register of the son of land with a title of ownership SHM number 1400 in the name of Noval, which is local con as Jalan Sukerjo district base now 13 RT1 RW 3 Sukerjo village Turjon district Sampang Regency City S Java Provinsi Harvan Province to Assam, where the first guy in touch to less to house to second guy as the second guy intends to less the house from the first guy. Furthermore, for the above purpose, the parties agree to enter to house land agreement, hence the refers to as the agreement. Example of adjustment law cases. Example slash or Marbex to be as result of the promise as oblivious to give his big to be and has the risk to demand the priest, while be obligation to submit the priest of the motor bigs and has the right to demand the delivery of the bayi. Ini adalah contoh kasus perjanjian, studi kasus perjanjian. Pihak pertama adalah pemilik yang sah atas sebuah rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah hak atas tanah milik dengan sertifikat hak milik SHM nomor 140 atas nama Noval, yang setempat dikenal sebagai Jalan Sukerjo, Kabupaten Bangkalan, nomor 13 RT 1 RW 3, Kelurahan Sukerjo, Kecamatan Torjun, Kabupaten Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut rumah. Bahwa pihak pertama bermaksud untuk menyewakan rumah tersebut kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua bermaksud untuk menyewa rumah tersebut dengan pihak pertama. Selanjutnya, untuk maksud tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa rumah. Nah, ini dikatakan hukum perjanjian.